Hello guys, mayong gabi kaninyong tanan. Ako po ay nagluluto ng guys, ito beans guys. Ito po ay masarap at healthy po siya guys. Ayan, di ba guys? Pag green is masustansya. And guys, simple lang po ang atong mga pagkaon guys, kasi di man intaw ta dato guys. Usa man intaw ta ka empleyado nga naninguha sa matag adlaw aron mabuhi ta guys. Saan na adlaw-adlaw, mo bakod, mo trabaho, mo ulis balay. So dili man intaw ta guys. Yung simple lang atong kinabuhi guys. Simple lang ang atong kinabuhi diri sa guys, United Kingdom. Makataon, masarap na pagkaon, makakaon og masarap na mga pagkaon guys, makabayad sa atong mga bayronon, mga bills guys. Alam mo guys, you are the most happiest person if you are happy and contented with the grace of God. With all the grace that God has given you, you are the most happiest and contented person in the universe. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.